Good morning po guys. Today's video guys, kakain po tayo ng sutangan guys. Masarap po to, sabaw. Medyo maulan guys, masarap po tong kainin. Mainit pa guys oh. Po guys, niluto ko po guys. Sutangan po to guys. Niluto ko po sa malunggay. Sarap to guys. Sa mga viewers ko, sana suportahan niyo po ako guys, para makasuporta din po ako sa family ko at saka sa community kung mapapala po ako dito. Kain tayo guys. Maraming salamat sa Panginoon. So guys oh, sarap na guys, mainit pa. Yun po guys, maraming salamat po. Tapos i-share na din nyo po yung video ko guys, para mas marami po tayong views. Thank you po and God bless you all.